काबिल फिक्र के अल्फाज ये होते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अपने रब की हम्दो सना बयान करते हैं, रब की बड़ाई बयान करते हैं, रब की शान बयान करते हैं। ये सब बयान करने के बाद फिर रब की तारीफ की तरफ आता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं किसी आम हस्ती की बारगाह में नहीं आया खड़ा, बल्कि तमाम कायनात के शहंशाह, तमाम कायनात के खालिक की बारगाह में आया खड़ा हूँ, उसकी बारगाह में आया खड़ा हूँ। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, रहीम भी है, और किसी कंगाल के पास नहीं आया, बल्कि मालिक यौमिद्दीन, उसके पास आया खड़ा हूँ जो रोज़े जज़ा का भी मालिक है। फिर आगे कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको बड़े मुद्दे की तरफ लेके आना चाहता हूँ, लेकिन तवज्जो करना। अब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। आखिर किस चीज की मदद तलब करते हैं? आखिर उसकी इबादत जो करते हैं क्या करते हैं? उसकी इबादत क्या है? इंसान ने इतना एहतमाम किया, इतनी जुस्तजू की, इतना एहतमाम करने के बाद, इतना इंतजाम करने के बाद आगे जो जुमले आते हैं वो क्या है? बंदा कहता है, हाथ बांध के खड़ा है, नजरें झुकी हुई हैं और निगाहें झुकाने के बावजूद उसका दिल मेरे आका के रोजे की तरफ झुका हुआ है, और इंसान अपनी जुबान से ये जुमले बोल रहा है। कहता क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे मौला मेहरबानी कर, करम नवाजी कर, मेहरबानी फरमा, मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा दे, सिरात मुस्तकीम पर चला दे। अब सोचना ये है कि इंसान इतना इत्तमाम करके आया, अपने गर्म बिस्तर को छोड़ा, अपने सुकून को छोड़ा, अपने चैन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के सर्दी के इस आलम के अंदर रब की बारगाह में आया। आने से पहले वुजू किया, अपने आप को पाकीज़ा किया, अपने लिबास को देखा, आया कि लिबास भी पाकीज़ा है कि नहीं, सब कुछ पाकीज़ा करने के बाद अब वो इंसान आया खड़ा है। ये सब अल्लाह की तारीफ करने के बाद अब वो अल्लाह से सवाल कर रहा है, मौला मेहरबानी कर, तेरी बारगाह में जो आया हूँ ये कशकोल फैलाए खड़ा हूँ, इस कशकोल के अंदर सिरात मुस्तकीम की भीख डाल दे। अब इंसान पूछता है, मौला जरा ये तो बता, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? ये हिदायत का चिराग क्या है? ये हिदायत का नूर आखिर है क्या? हम चलते हैं हजरत अब्बास की बारगाह की तरफ। इब्ने अब्बास, जिसको मेरे नबी ने अपनी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास से पूछा, है इब्ने अब्बास आप तो बताएं जरा ये सिरात मुस्तकीम क्या है? आए जरा पूछते हैं इब्ने अब्बास से। आपने फरमाया, सुनो दुनिया वालों, सिरात मुस्तकीम से मुराद नमाज नहीं है। बोले ना, फरमाया सिरात मुस्तकीम से मुराद नमाज नहीं है, सिरात मुस्तकीम से मुराद रोजा नहीं है, सिरात मुस्तकीम से मुराद हज नहीं है, सिरात मुस्तकीम से मुराद इबादत नहीं है, सिरात मुस्तकीम से मुराद अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होना नहीं है। आखिर है क्या? आपने फरमाया, इंसान जो इतना एहतमाम करके आता है, इस सिरात मुस्तकीम से मुराद हज, रोजा, इबादत, ज़कात कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान अल्लाह की बारगाह में आके कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला मेहरबानी कर, मेरे दिल के अंदर सरकार की मोहब्बत को पैदा फरमा, मेरे दिल के अंदर अपने महबूब की मोहब्बत को पैदा फरमा, अपने प्यारे की मोहब्बत को पैदा फरमा, अपने प्यारे नबी की मोहब्बत को पैदा फरमा। अब इंसान इतना एहतमाम करके आया, इतना जुस्तजू करके आया, इतना एहतमाम इंसराम करन तो बाद की मंग रहा है रब की बारगाह दे विचों? कह रहे हैं, मौला मेहरबानी कर, मेरे दिल के अंदर अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत पैदा फरमा देना। अच्छा, सरकार की मोहब्बत केड़ी चीज जना है? अगे रब ने फिर जिक्र फरमाया, फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इंसान तलब करता है, मौला मेहरबानी कर, मैनू उस रास्ते ते चला के जेड़े रास्ते ते चलण वालियां दे उते तो इनाम फरमाया। अच्छा, इनाम किन्हां दे उते? रब ने खुद बयान फरमाया एक और मकाम पे, फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, मेरा इनाम मेरे नबियां दी जमात ते, मेरा इनाम बस सिद्दीकीन, सिद्दीकीन दी जमात ते, मेरा इनाम बस शुहदा, शुहदाए किराम दी जमात ते, बस सालिहीन, मेरा इनाम सालिहीन दी जमात ते। अब हुण इंसान अल्लाह की बारगाह दे विच सवाल करदा है, मौला मेहरबानी कर, इन्ना ते दस, तू मैनू तलब कीता, तू मैनू अपनी बारगाह के अंदर सदिया किहड़ी चीज की खातिर? तू फरमाया आ जाओ मेरी इबादत करो, आके मेरी बारगाह के अंदर झुको,
मैनू सजदा करो, मेरी इबादत करो। मौला असी ते ऐसी तेरी इबादत करन दी खातिर, असी ते ऐसी तेरी बारगाह दे अंदर झुकण दी खातिर, असी ते ऐसी तेनू सजदा करन दी खातिर, लेकिन इत्थे नमाज के अंदर खड़ा करके एहतराम दे नाल, इंतजाम दे नाल खड़ा करके तू साडे कोल मंगवा केड़ी चीज रही है? अपने नबी की मोहब्बत तलब करवा रहा है। मौला आखिर ये है क्या? रब ने फरमाया छल्ला हो गया है, इसे चीज को तो मेरी इबादत कहते हैं। मेरे नबी की मोहब्बत का ना ही मेरी इबादत है, मेरे नबी ने प्यार का ना ही मेरी इबादत है। जेदे दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत बैठ जाए, समझ जाए कि असल ईमान वाला ही वही है। अल्लामा इकबाल कहते हैं साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद भर की है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते गुलामों, हुण सिद्दीकीन नूं भी अल्लाह ने इनाम फरमाया, नबीजीन दी जमात के उत्ते भी अल्लाह ने इनाम फरमाया, सालिहीन दी जमात के भी अल्लाह ने इनाम फरमाया। गोया कि अल्लाह दसना चाहता है दुनिया वालों, मेरा इनाम सिर्फ ओदे उत्ते है कि जेदे दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत बैठ जाए। और अंबिया दी जमात 1,24,000 कमो बेश पैगंबर आए, उन्होंने भी अपने दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत पर सजाया। जितने सालिहीन आए, हर सालेह के दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत बैठी, फिर जाके उस सालेह के मकाम पे पहुंचा। शुहदा आए, उन्होंने दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत बैठी, फिर मैं रब ने उन्होंने उते इनाम फरमाया। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, मेरे नबी की जात ऐसी कमाल जात, ऐसी अजीम जात कि मेरे नबी जिस रास्ते से चल पे रब उस रास्ते में शरीयत बढ़ा दे। शरीयत केड़ी चीज का नाम है? फरमाया जिस रास्ते से जिस रास्ते से मेरा नबी चल पाए, अल्लाह उन्हें शरीयत बना देगा। जिस वक्त मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पे, रब जन्नत के दरवाजे खोल देता। और अगर मेरे नबी जलाल विच आ जाए, खुदा दी कसम रब जहन्नम के दरवाजे भी बंद कर देता कि आज मेरा नबी जलाल विच आया। एक दिन हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे नबी के चचा जी ने, आप फरमाते हैं कि मैं सरकार की खिदमत च हाजिर होया ते मैं आके सरकार का कलमा पढ़िया। कलमा पढ़ने तो बाद मैं सरकार की महफिल च बैठा। इतनी देर के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू वेख वेख के बार बार मुस्कुराई जा। मैं अर्ज की आका अज बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, खैर के है की वजह है? इन्ना ज्यादा मुस्कुराने की वजह की है? सरकार ने फरमाया मेरे चाचा आज तुसी जो मेरा कलमा पढ़िया मैं मुस्कुरावा ना, खुशी हुई बैठी है मेरा चाचा मेरा कलमा पढ़ चुके हैं। हुण हजरत अब्बास के जुमले सुनो। हजरत अब्बास ने अर्ज की आका कलमा ते अज पढ़िया है, लेकिन तुहाडी जात ते ईमान ते उस वक्त ले आया सी जिस टाइम तुहाडी उम्र मुबारक सिर्फ 2 दिन दी सी। सरकार ने पूछा वो किस तरह? हुण सरकार दे चेहरे मुबारक ते अबदी मुस्कुराहट है, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। आका ने पूछा वो किस तरह? सिहाबा भी विच मौजूद ने। हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह तुहानू पैदा होया होया सिर्फ 2 दिन होए सन। क्या बात है। आप अपनी अम्मा आमीना के घर विच मौजूद सी ते मैं अपने घर के सहन के अंदर सुता होया सी। उधरों आसमान के उत्ते चौधरी का चंद चमक रहा है, इधर मैं अपने घर के सहन के अंदर चटाई बिछा के सुता होया ते अचानक मेरी निगाह में किसी ख्याल के आलम के अंदर अपनी निगाह आसमान के चौधरी के चंद ते ला के सुता होया ते तुहाडी अम्मा ने तुहानू बना के सजा के सवार के अख विच कजल ला के सोहना सुथरा बढ़ा के तुहाडी अम्मा ने आके तुहानू सुलाया झूले के अंदर। और जो ही आके सुलाया रअयतुका फिल महदी, या रसूल अल्लाह मैं इन्हां अखां दे नाल वेखिया, किसी को सुनिया नहीं मैं, बल्कि मेरी निगाह जो आसमान के चंद दे उत्ते टिकी हुई सी। हुण मैं वेख रहा कि तुहाडी अम्मा ने आके जो ही तुहानू आके झूले के अंदर सुलाया, रअयतुका फिल महदी, जो ही तुहाडी अम्मा ने आके झूले के अंदर सुलाया, खुदा दी कसम इन्हां अखां दे नाल मैं वेखिया कि चौधरी दा चंद तुनागिल कमरा हरकत के अंदर आ गया, झूमण लग पिया, तुनागिल कमरा वजद के अंदर आ गया। या रसूल अल्लाह जिस टाइम मैं देखिया ना मैं समझ गया कि अल्लाह ने तुहानू शाना अता कीतियां, मैं तुहाडी जात ते ईमान ले आया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया मेरे चाचा कलमा ते चलो तू पढ़ लिया और मेरी जात ते ईमान भी ले आया सी, लेकिन ऐ दस तेनू ये भी पता है ये चंद झूमिया क्यों सी? सुभान अल्लाह। ये चंद हरकत विच क्यों आया सी? ये वजद विच क्यों आया सी? आका मैनू नहीं पता। मेरे आका ने फरमाया आओ मेरे पाक सहाबा मैं तुहानू दसना कि चंद हरकत विच क्यों आया सी। आका क्यों आया सी?
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے پاک صحابہ، جس دن میں پیدا ہویا میری اماں نے مینوں ایک کپڑے دے نال بندیا، جس طرح بچے نو بندیا جاتا ہے، میری اماں نے کپڑے دے نال بندیا، لیکن ہلکے انداز دے نال۔ شام آئی، میری اماں نے کپڑے دے نال بند کے مینوں سلایا، وہ بھی ہلکے انداز دے نال۔ دوسرا دن آیا، میری اماں نے مینوں کپڑے دے نال بندیا، لیکن ہلکے انداز دے نال۔ لیکن جس ٹائم آئی نا اور رات جب کہ 14ویں دا چند چمک رہا سی، اس رات میری اماں کسے خیال دے اندر مصروف ہونے دی وجہ تو میری اماں نے میرا کپڑا ذرا سخت کر کے بندیا، فرمایا میرے جسم دے ہوتے وہ سختی غالب آن پئی کہ میں روڑ دی کوشش کی تھی، ارادہ کیتا رون دا کہ میں ہن رو کے اپنی اماں نو مخاطب کر کے دساں میری اماں میں پریشانی کے عالم دے اندر ہاں۔ فرمایا یا میں روڑ دا ارادہ کیتا، کیا کائنات دے والی نے، کائنات دے مالک نے، کائنات دے خالق رب نے چند نو اشارہ کر کے فرمایا فحیث اشرت الیہ ما قال انی کنت احدثہ ویحدثنی، اے چند میرے نبی دی اتباع کر، جڑے نبی دی خاطر میں تینوں پڑھایا ہے، جلدی کر میرے نبی دا کھلونا بن جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، حق فرید یا فرید۔ توجہ ہے نا تواڈی؟ میرے نبی نے فرمایا، رب نے چند نو حکم فرمایا، چند میرے نبی دی اتباع کر، میرے نبی دا کھلونا بن جانا۔ اور اگر آج ٹائم لمبا ہوندا تے میں تانوں دسنا سی کہ سرکار دے نور مبارکہ دے نال ساری کائنات کس طرح بڑھی ہے، لیکن ٹائم کیونکہ بڑا عجیب بن گیا، تسی حضرات ذرا لیٹ آئے، میں تے اپنے ٹائم تے پہنچ گیا سی، میرے بھائی جاندے نے جڑا ٹائم مینوں انہاں نے عطا کیتا میں اس ٹائم تے آ گیا سی۔ ہن میری بار بار ہن بھی کال آ رہی ہے تے میں اپنا مختصر ٹائم لے کے پھر میں اگے بھی حاضر ہونا ہے۔ تے توجہ کرو تسی حضرات کہ ایک چند بھی میرے نبی علیہ السلام دے نور مبارکہ دا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام دے نور مبارکہ نو اس وقت بڑھایا سی جس ٹائم کائنات دا ذرہ بھی نہ بڑھیا سی، حالے رب نے اپنا عرش بھی نہیں بڑھایا سی، کچھ بھی نہیں بڑھیا سی، اس وقت اللہ نے اپنے نبی دے نور نو بڑھایا، اور بڑھان تو بعد پھر اللہ نے اپنی قربت دے اندر مقام دے کے کئی ہزاراں لکھاں سال اپنے نبی دے نور نو رکھیا۔ اے ایک بڑا طویل ترین موضوع ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی دے نور دے 10 حصے فرما کے انہاں دے وچوں 5ویں حصے دے نال اللہ نے چند نو بڑھایا سی۔ ہن رب اپنے چند نو اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے چند جلدی کر میرے نبی دی اتباع کر، تینوں پتہ ہے جڑے مقصد دی خاطر میں تینوں بنایا سی آج او ویلا آ گیا، جلدی کر میرے نبی دی اتباع کر۔ میرے نبی کہندے خدا کی قسم ساری رات او چند میرے نال گلاں کرتا رہ گیا، میں چند دے نال گلاں کرتا رہ گیا۔ اور ایک کیڑا نبی ہے، اما آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا ارشاد فرماندیاں نے فرمایا کہ جس ٹائم میرا نبی آیا نا کانا مسرورا، فرمایا مسکراتا ہویا آیا، عام بچہ کی طرح نہیں آیا کہ بچے روندے ہویا ہوندے نے، لیکن میرا نبی آیا تے مسکراتا ہویا آیا۔ اور میرے نبی فرماندے نے، میرے نبی دی اماں کہندی نے فرمایا کانا مکحولا، میرا نبی عام بچہ کی طرح گندگی دے اندر نہیں آیا، بلکہ خدا دی قسم جس ٹائم نبی دنیا کے اندر آئے میرے نبی دی آنکھ دے اندر مازاد دا کاجل بھی لگیا ہوا سی۔ میرا نبی عام بچہ کی طرح نہیں آئے، بلکہ جس ٹائم نبی دنیا کے اندر آ کے قدم رکھتے خدا دی قسم فرمایا کانا مدہونن، میرے نبی دی زلف واللیل دے اندر تیل بھی لگیا ہوا سی۔ عام بچے آؤندے مادر زاد ننگے ہو کے آؤندے، لیکن میرے نبی دی اماں کہتے نے فرمایا قد کسی بہا حلت البہا والجمال، میرے نبی عام بچہ کی طرح نہیں آئے، بلکہ میرے نبی نے جنتی لباس بھی زیبتن فرمایا ہوا سی۔ اور جس ٹائم آئے نا فرمایا کانا مختونہ، بچہ دا ختنہ کرنا پہندا ہے 7 دنوں تو بعد 40 دنوں تو بعد جس ٹائم بھی موقع ملے، لیکن میرے نبی دا ختنہ بھی پہلے تو ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی دنیا دے اندر آئے، کائنات دے والی نے آ کے دنیا دے اندر اس قدر عظمتہ دے جھنڈے گاڑے کہ کائنات دے اندر اللہ نے اس قدر عظمت کسی اور کو نہیں عطا کی تھی جتنی عظمت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے بزرگ گزرے نے، انہاں دی ایک تصنیف ہے جہدا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ،
یہ بہت بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے، 2 جلداں دے اندر عربی دی کتاب ہے. آپ نے وہ دے اندر لکھیا کہ سیرت مبارکہ کی اس قدر عظیم کتاب ہے. علماء کرام فرماؤندے نے جڑا بندہ انہوں الف تو لے کے یا تک مکمل پڑھ لے، مرن تو پہلے انہوں سرکار دی زیارت نصیب ہو جاتا. او دے اندر لکھتے نے سرکار کی عظمت تے سرکار دے مقام نو کہندے نے کہ ایک دن اللہ رب العزت نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل سیٹ تے ہو جا، آج میں اپنے نبی دے نال ڈائریکٹ گل کرنی ہے. فرمایا رب نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا، مخاطب کر کے رب نے اپنے حبیب نو کیا میرے حبیب صل یا محمد، میٹھے حبیب کچھ منگو نا، میرے کل کچھ منگو تاکہ میں تو انو عطا کرا. توجہ بھائی جان، میرے حبیب میرے کل کچھ منگو تاکہ میں تو انو عطا کرا. اور میرے آقا بھی موڈ وچ بیٹھے سن. فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام کہندے میں بھی ناز وچ آ گیا، میں بڑے ناز دے نال کیا ماں سبحان اللہ. تو انو سمجھ نہیں آئی. میرے آقا کہندے میں بڑے ناز کے اندر آ کے کیا ماں میں کیوں منگا، میں نہیں منگنا تیرے کل. رب نے پھر کیا صل یا محمد، میٹھے حبیب منگو نا. میرے نبی کہندے میں پھر کیا ماں صلو، میں نہیں منگنا. رب پھر کہندا صل یا محمد، میٹھا حبیب منگنا کیوں نہیں منگدا؟ ساری کائنات جو تیرے واسطے بڑھائی ہے، اپنا رب ہونا جو تیرے واسطے ظاہر کیتا، کیوں نہیں منگدا؟ کیا ناراضگی ہے؟ منگنا. فرمایا میرے آقا کہندے کہ میں رب دی بارگاہ دے اندر شکوہ کر دیا ہوں یا عرض کی تھی مولا اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم نو اپنا یار بنایا، وکلمت موسیٰ تکلیما، موسیٰ کلیم اللہ نو کوہ طور تے بلا کے او دے نال کلام کردا، وآتیت سلیمان ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، سلیمان علیہ السلام نو کائنات دی بادشاہت عطا کر چھڈی. ہن میرے کول حالے بھی پوچھدا ہے کہ مینوں کی چاہیدا ہے؟ میں نہیں مانگتا ما اسالو، میں تیرے کول سوال ہی نہیں کرنا. اور فرمایا جس ٹائم رب نے اپنے حبیب دے انداز محبت نو ویکھیا نا، رب نے فرمایا میرے حبیب ما آتیتک خیر من ذالک، آدم نو جو کچھ عطا کیتا تیرے در دی بھیگی عطا کی، تیرے در دی خیرات ہی عطا کیتی ہے. سلیمان علیہ السلام نو جو کچھ عطا کیتا وہ تیرے در دی خیرات ہی عطا کیتی ہے. موسیٰ کلیم اللہ نو اگر کلام کیتا وہ تیرے صدقے نال ہی عطا کیتا. اگر عیسیٰ نو روح اللہ پڑھایا تو تیرے صدقے کے نال ہی پڑھایا ہے. ما آتیتک خیر من ذالک، فرمایا میرے حبیب ساری کائنات میں جو کچھ بھی عطا کیتا ہے تیرے صدقے تے نال عطا کیتا. میں آخری حدیث پاک عرض کراں اور اس تو بعد اجازت چاہوں گا. سارے حضرات توجہ کرو. علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر اس حدیث پاک کو رقم فرماؤندے نے. میں علماء کرام اپنے بھائیاں دی توجہ چاہوں گا، بھائی جان توجہ کرنا. فرمایا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی سن حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے. آپ نے آپ آ کے اپنی بیوی نو مخاطب کیتا، کہندے اللہ دی بندی سن، آج نا تینوں پتہ ہے میں کتھوں آ رہے. میں پوچھا دسو کتھوں آ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر کے آ رہے ہیں، حضور دی خدمت وچ آ رہے ہیں. اچھا بڑی گل ہے جی، مبارکباد ہوے. لیکن آپ نے فرمایا سن، جس ٹائم میں سرکار کی زیارت کی ہے نا، خدا دی قسم چہرہ مصطفیٰ تے الجوع مینوں بھوک دے آثار نظر آئے. پتہ لگیا کہ سرکار نے کئی دنوں تو کچھ نہیں کھایا. اس واسطے اے دس کہ حل عندک من شیء، کار وچ کوئی چیز ہے کھان پین والی؟ اگر کار وچ کوئی چیز موجود ہوگی تاکہ میں سرکار کو بلا کے لے آواں. بیوی کہنے لگی کہ ساو شعیر وعناق فذبحت، چند سا اٹا ہے تے ایک بھیڑ دا بچہ ہے، اگر کہو تے میں ذبح کر دینی ہے، اگر تسی حکم دیتے. حضرت جابر کہندے حالے بھی کھڑی سوچ رہی ہیں، جلدی کر جلدی کر، تو جلدی انتظام کر، میں سرکار دو عالم نو دعوت دے کے ہونا. اے انہاں میرے بھائیاں واسطے ہے، عمران بھٹی اور زمان بھٹی صاحب واسطے، کہ جنہاں نے سرکار دی محفل سجائی ہے، سرکار دی محبت دی محفل سجائی. میں اس مقام دی طرف تو لے کے آنا چاہنا. آج دنیا والے کہتے سرکار دا میلاد کیوں مناؤ دے ہو، سرکار دی آمد دا جشن کیوں منا دے ہو، سرکار دی آمد دی محفل کیوں سجاؤ دے ہو. میں اے دسنا چاہنا کہ سرکار دی آمد دا جشن منان دا اللہ رب العزت اجر کیا عطا فرماؤندا ہے. فرمایا حضرت جابر نو بیوی نے کیا جلدی جاؤ سرکار کو بلا کے لے کے آؤ. میں انی دیر دے اندر اہتمام کر دیا، کھانے دا انتظام کر دیا. حضرت جابر چل پائے کوچے جانا دی طرف، سرکار دے روزے اکبر دی طرف، سرکار دے گھر دی طرف. اور حضرت جابر کی بیوی نے
حدیث پاک کے الفاظ نے امام سفوری نزہۃ المجالس کے اندر لکھ دے، فرمایا آپ کی بیوی نے وہ بھیڑ کا بچہ جڑا سی، سمجھ آ رہی ہے میری گل ساری؟ وہ بھیڑ کا بچہ جڑا سی انہوں لٹا کے زمین دے ہوتے، آپ نے وہ دے ہوتے چھری پھیری، وہ دی گردن کٹی، گردن کٹ کے اس بچے نو بڑا جوڑ کے وہ دا گوشت بنا کے آپ اندر چلے گئے، کچن جتھے سی کھانے دے اہتمام کرن لگ پیاں، اور فرمایا وَقَانَ لَهُمَا وَلَدَانِ، انہاں دو معصوم بچے سن، بالکل معصوم بچے جنہاں نو حالے سمجھ نہیں سی، شور دی منزل تک نہیں پہنچے سن۔ وہ دو معصوم بچے دیکھ رہے سن کہ ساڈی اماں نے اس طرح بھیڑ دا بچہ زمین تے لٹا کے ذبح کیتا۔ فرمایا فقال احدهما للآخر، بڑے بھائی نے چھوٹے کو کیا، الا اریک کیف ذبحت امی اشاتا، تینوں پتہ بھی ہے نکیا اماں نے بھیڑ دا بچہ کس طرح ذبح کیتا، تینوں دسا پتہ ہے؟ چھوٹا وہ بھی معصوم سی، بڑا وہ بھی معصوم سی۔ چھوٹا کہنے لگا ہاں ہاں کاکہ مینوں بھی دسنا ذرا، تاکہ مینوں بھی پتہ لگے کہ اماں نے کس طرح وہ خون کٹیا، کس طرح وہ دی گردن نو تن تو جدا کیتا۔ فرمایا بڑے بھائی نے چھوٹے نو زمین تے لٹایا، لٹام تو بعد انہیں اپنے ہاتھ دے اندر وہی چھری پکڑی جہدے نال اماں نے وہ بھیڑ یا بکری دا بچہ ذبح کیتا سی، اور پکڑ کے بھائی دی گردن دے اوتے چلا دیتی۔ ہن چھری نو عقل تے نہیں، انہوں اے تے نہیں پتا کدے اوتے چلنا کدے اوتے نہیں چلنا، چھری دا کم ہے کٹنا، چھری نے چلنا سی، انہیں رگے عقل نو کٹیا، رگ کٹ پیا ہویا، انہیں سر نو تن تو جدا کرتا۔ چھوٹا بھائی تڑپتیاں فذبحہ، بھائی نے جو چھری چلائی اور انہوں ذبح کیتا، وہ تڑپتیاں اتھے ہی ختم ہو گیا، موقع تے وفات پا گیا۔ ہن بڑے نے دیکھیا وہ چھوٹے بھائی دا خون بہ رہے، وہ بھی ڈر کے پجیا، دوڑ لئی انہیں۔ فرمایا پجتیاں سامنے ایک اگ سی، اتھے جا کے گریا، وہ بھی اتھے موقع دے اتھے وفات پا گیا۔ ہن اماں ادھر انتظام کر رہی ہے کھانے دا، سرکار دی آمد دا اہتمام کر رہی ہے کہ آقا نے تشریف لے آنا ہے، آقا دی آمد دا جشن منانا ہے، آقا کریم علیہ السلام دی آمد دی خوشی منانی ہے۔ ہن سرکار دی آمد دی خوشی دا اہتمام کر رہی ہے، لیکن کار دے اندر دو معصوم بچے وفات پا چکے۔ ہن انتظام کردیاں اماں دے ذہن وچ خیال آیا کہ ذرا باہر جا کے دیکھ بچے آخر کتنے نے۔ بچیاں دا کام ہے شور مچانا، کار دے اندر ہر وقت شور شرابہ کرنا، کتنی دیر ہو گئی لیکن بچیاں دا شور شرابہ نہیں آ رہا، آخر جا کے دیکھا تے صحیح نا وہ بچے گئے کتنے گئے نے۔ فرمایا اماں باہر نکلی، انہیں آ کے دیکھیا وہ دی تے دنیا ہی لٹ چکی سی، وہ دی تے دنیا اندھیر ہو چکی سی کہ دو معصوم بچے زندگی دا سرمایہ جڑے سن، وہ دونوں بچے اس دنیا تو رخصت ہو چکے سن، ایک دا سر تن تو جدا ہو چکے ہیں، دوسرا آگ دے اندر گر کے وفات پا چکے ہیں۔ ہن کھڑی سوچ رہی ہے کہ ایک طرف سوگ منان دا عالم ہے، دوسری طرف سرکار دی آمد دا جشن منانا ہے، ہن کرا تے کی کرا؟ اس اماں نے اپنے اس اندر بیٹھے مفتی کو فتویٰ لیا۔ میں انہاں لوگوں کو مخاطب کر کے ایک گل عرض کر رہے ہیں، آج جنہاں دے ماوا کہہ دیا نے کہ پترا حالی تیری عمر نہیں، داڑھی نہ رکھ منہ دے ہوتے، میں انہاں دے واسطے مخاطب کر کے عرض کر رہے ہیں جنہاں دے ماوا انہاں نو دین اسلام تے چلن تو روک دیا نے، جنہاں دے ماما کہہ دیا نے کہ حالت تیری شادی نہیں ہوئی اور تو اپنے چہرے دے ہوتے داڑھی سجا کے بڑھا پڑھ رہے ہیں۔ میں انہاں لوگوں دے واسطے گل کر رہے ہیں، آج اسی اپنے آپ کو سرکار دا دیوانہ کہتے ہیں، سرکار دا خوفدار کہتے ہیں، سرکار دا مستانہ کہتے ہیں، لیکن ساڑھے افکار تو سرکار دی محبت ظاہر نہیں ہوتی، ساڑھی زندگی تو سرکار دا پیار ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی اپنے آپ کو کہتے تھے سرکار دا دیوانہ، لیکن اے باوجود اسی سرکار دی سنت دے ہوتے عمل نہیں کرتے۔ اج سرکار دے ہوبداراں دے نال، سرکار دے چہن والیاں دے نال بازار تے بھرے پے نے، لیکن رب دی مسجد ویران نظر آتی ہے۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ ساڈے دل دے وچوں سرکار دی محبت ختم ہو چکی ہے۔ ایک او عاشقہ سی، ایک او دیوانی مئی سی، سامنے تو معصوم بچیاں دے لاش کھڑے نے، لیکن ماں پھر بھی اپنے اندر نو اپنے مفتی نو مخاطب کر کے کہتی ہے، اندر بیٹھا مفتی ذرا تو تے دسنا کہ اج کراں تے کی کراں کہ میرے دو معصوم بچے ادھروں ذبح ہوئے پے نے اور ادھروں سرکار دی آمد کا جشن بھی منانا ہے، ہن کراں تے کی کراں، جاواں تے کدھر جاواں، آخر کی کرنا چاہیے؟ فرمایا اندر بیٹھے مفتی نے انہوں جواب دیتا، انہیں کیا سن جلیے اے تیرے بچے چلے گئے نا،
اے پھر بھی اللہ تینوں عطا کر دے گا، لیکن پتہ نہیں سرکار پھر کدی تشریف لے آؤں کہ نہیں آؤں۔ محبت ہوئے تو اس طرح ہوئے، پیار ہوئے تو اس طرح ہوئے کہ انسان ساری دنیا نو چھڑ دے لیکن سرکار دی محبت نو نہ چھوڑے۔ آج تے اگر کتے شریعت آ جائے سامنے اور دوسری طرف عزیزہ کی محبت آ جائے، اسی کہتے ہیں یارہ دنیا والیاں نو بھی کھانا ہے نا، آخر دنیا داری بھی کرنی ہے، کیڑا ہر پاس سے دین اسلام کی طرف چلتے رہیے۔ نہیں بلکہ لوگوں نے صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر کھڑے ہوئے کم کر رہے سن، اتنی دیر کے اندر کسی شخص نے آ کے خبر دیتی، اور تو انہوں پتہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دا وصال ہو چکے ہیں، سرکار علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن زید وہ صحابی سن کہندے جنہاں نوں مستجاب الدعوات کیا جاندا سی، یعنی کہ جو ہی ہاتھ اٹھاؤں دے ہاتھ بعد تھلے آؤں دے اللہ دعا پہلے قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ۔ جو ہی پتہ لگ گیا نا سرکار کا وصال ہو چکیا، انہوں نے کیا ہاں آپ نے فوراً دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہم ذہب بصری، مولا مہربانی کر میرے اکھاں دا نور میرے تو واپس لے لے، اکھاں تو اندھا کر دے مینوں، کیونکہ اکھاں مینوں پیاریاں سن تے سرکار دے دیدار دی خاطر پیاریاں سن۔ حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، جس ٹائم تیرے نبی اس دنیا کے اندر نہ رہے کہ مولا میں انہاں اکھاں دا کی کرنا ہے۔ فرمایا آپ دے کہن دی دیر سی یا اللہ پاک نے انہاں دے اکھاں دا نور واپس لے لیا۔ محبت اس چیز کو کہتے ہیں، اسی اج اپنے آپ کو کہتے بھی دیوانہ مصطفیٰ، کہتے بھی اپنے آپ کو عاشق رسول ہاں، لیکن یہ باوجود نماز اسی نہیں پڑھتے، روزہ اسی نہیں رکھتے، سرکار کی سنت نو اسی نہیں اپناؤندے، اور پھر اسی کہنے ہیں اسی پریشان حال ہاں۔ ذرا دسو تے صحیح نا کہ اسی سرکار دے نال محبت کیڑی کی ہے؟ وہ اماں اپنے بچے قربان کروا کے اپنے اندر بیٹھے مفتی تو پوچھ رہی ہے ذرا تو تے دسنا آخر آج میں نے کرنا کی چاہیے؟ فرمایا جس ٹائم اماں نے مفتی تو فتویٰ لیا، مفتی نے کیا تیرا میاں بھی زندہ ہے تو بھی زندہ ہے، آخر اللہ یہ بچے عطا کر دے گا، لیکن پتہ نہیں سرکار پھر تشریف لے آؤں دے کہ نہیں آؤں دے۔ اور اماں نے کی کیتا ماں دا جگرہ دیکھو، آج تے اتھے ایک بچہ اللہ نہ کرے وفات پا جائے تو پھر ماں اپنا سینہ کٹتی ہے، بابا رو رو کے ہلکان ہو جاندہ، لیکن اتھے اماں نو ویکھو دا جگرہ ویکھو، سر کٹیا لاشا چکیا، انہیں اندر جا کے کمرے دے اندر بند کرتا۔ او بچہ جڑا کہ اگ دے اندر جل کے وفات پا چکیا سی، فرمایا فجعلتہما فی بیت، اماں نے وہ بچے دومیں چک کے انہاں دے لاشے چک کے اندر کمرے دے اندر جا کے بند کر کے باہر کونڈی بھی لا دیتی، اور باہر جتے خون پیا ہویا سی اتھے آ کے مٹی پا کے سارے آثار ہی مٹا دیتے۔ کیوں مٹا رہی ہے آخر کیوں کر رہی ہے؟ جواب ایکو ہی آؤں ہے کہ سرکار نے آنا ہے، اگر سرکار نے آ کے یا میرے میاں نے آ کے دیکھ کے منظر دیکھ لیا تو کتے اے نہ ہوئے کہ سرکار دی آمد دی خوشی کتے کھٹائی بچنا پائے گا۔ سرکار دی آمد دا جشن منانا ہے، سرکار دی آمد دی خوشی کر دی ہے، چاہے کائنات مرتی مر جائے، کائنات ختم ہوندی ہو جائے، ساری کائنات فنا ہو جائے، لیکن سرکار دی محبت نو ساڑھے سینے دے وچ کوئی نہیں کٹ سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ فرمایا ہون ماں نے دروازہ کو بند کرتا، چپ کر کے کھانے دا اہتمام کرنا شروع ہو گئے۔ آج دسو کوئی ایسی ماں ہے جگرہ رکھنا لی کہ جدا بچہ بھی ذبح ہو یا پیا ہو گئے، لیکن وہ ماں پھر بھی کچن دے اندر کھڑی ہو کے کسی دے واسطے دعوت اہتمام کر رہی ہو گئے۔ اے اگر جذبات میں تے میرے نبی دے سچے غلامہ دے جذبات۔ اماں نے اہتمام شروع کیتا، علامہ صفوری دا قلم خدا دی قسم رقص دے اندر آ کے وجد دے اندر آ کے انہیں جملے لکھے انہیں فرمایا فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، سرکار حضرت جابر دے گھر تشریف لے کے آئے، تشریف لے آ کے نال صحابہ کرام کے سن۔ ہن مہمان دا انداز کی ہوندا؟ مہمان آندا نا آ کے پہلے بیٹھدا، صحیح کردا، سا لیندا، پانی شانی پیندا، پھر کہتا ہاں جی سمان صاحب دسو ذرا تواڈے بچہ دا کی حال ہے، تواڈے گھر والے ٹھیک نے؟ کوئی اس طرح دا انداز ہوندا ہے، لیکن میرے نبی دی نگاہ نبوت تک رہی سی، مدینے دے اندر اپنے کار دے اندر بیٹھ کے میرے نبی تک رہے سن کہ جابر دے کار دے اندر کہانی کس طرح دی چل رہی ہے۔ میرے نبی نے آندیا ہی نہ جابر دی بیوی دا حال پوچھیا، نہ جابر دے کار دا حال پوچھیا، بلکہ علامہ صفوری لکھتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے بیٹھنا بھی گوارا نہ کیتا، بیٹھن تو پہلے میرے نبی کہنے اینا اولادو کا، اور جابر تیرے بچے کتنے نے؟ سبحان اللہ،
ऐना औलादू का, तेरे बच्चे किथे ने? हजरत जाबिर की बीवी ओ हक्की बक्की हो गई, कहंदी या रसूल अल्लाह बैठो, बच्चे इत्थे नाल ही ने, तुसी खाना खा लो, खाना खाण तो बाद मैं बच्चे तुहानू मिलवाउंदी हां। लेकिन मिठे नबी मुहम्मद मुस्तफा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम किसी नू नवाजण ते आउंदे ने ना, फिर मेरे नबी इस तरह नवाजते ने कि जिस तरह इंसान की जहन जिथे जाके रसई नहीं कर सकता, मेरे नबी उस तो भी ज्यादा वध अता फरमा देंदे ने। फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया ऐना औलादू का, बच्चे किथे ने? सरकार बैठो, खाना खाओ, जरा सही करो, आराम करो, बच्चे भी आ जाते ने। लेकिन मेरे नबी दे जुमले सुनो मुसलमानों, जेड़ा बंदा मेरे नबी दी मोहब्बत के अंदर जींदा ना, खुदा दी कसम इमाम राजी फरमाते ने ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिन इला दार, सरकार दी मोहब्बत के अंदर जीण वाले दा ये मकाम है कि अल्लाह उन्हें मरण नहीं देता, अल्लाह उन्हें मौत नहीं देता, बल्कि वो हमेशा वाली जिंदगी अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। फरमाया, पूछा गया ऐना औलादुका, किथे ने तुहाडे बच्चे? जवाब दिता गया या रसूल अल्लाह आ जाते ने। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, पहले दसो किथे ने? हुण आपने फरमाया ना, आपकी बीवी ने, हजरत जाबिर की बीवी ने, एक मिनट भाईजान आ जाओ, बैठ जाओ, मैं गल तुसी इत्थे साइड ते बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ लो सारे। मेरे आका ने फरमाया दसो किथे ने बच्चे? आका बैठो, खाना खाओ। हुण मेरे नबी दी जुबान दे विच जुमले निकले, और एक केड़ी जुबान है जेदे बारे रब फरमाए फअौहा इला अब्दिही मा औहा। मेरा नबी एवें नहीं बोलदा, जुबान मुस्तफा दी बोलदा मैं रब, सुभान अल्लाह, बोलदा मैं रब है दी जुबान दे उते, उस जुबान दे विचों जुमला निकल जाए और फिर अल्लाह पूरा ना करे। मेरे नबी ने जुमले बोले। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं जाबिर की बीवी सुन, ऐना औलादुका हत्ता आकुला माहुमा, तू मैनू कहंदी कि मैं बैठ के खाना खावा, मैं बैठ के पानी पीवा। फरमाया खुदा दी कसम उस टाइम तक ना मैं बैठना है ना मेरे सिहाबा ने बैठना है, उस टाइम तक ना मैं खाना खाना है ना मेरे सिहाबा ने बैठ के खाना खाना है, जिस टाइम तक तेरे बच्चे आके साडे नाल बैठ के खाना नहीं खा ले। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर की बीवी दे होश ही गुम हो गए कि बच्चे कोई नानी दे घर ते नहीं गए हो कि नानी दे घर तो बुला लीजिए, किथे खेडन वास्ते ते नहीं गए हो कि उथों बुला के ले आइए कि आओ बच्चों सरकार आए ने। बच्चे तो इस दुनिया तो ही रुखसत हो चुके, और एवें नहीं गए, एक दा सर तन तो जुदा, दूसरा अग दे अंदर जल के वो भी वफात पा चुकी है। हुण आखिर करा ते की करा? हजरत जाबिर की बीवी ने ना अपने मियाँ का चुप करके दसिया नहीं कि मियाँ चलो कोई अंदर ही अंदर ਇਹਦੇ अंदर साजबाज करके कोई मामला निपटा लेंगे। आपने अपने मियाँ का हाथ पकड़िया, पकड़ के लेके दरवाजे की तरफ चल पाई, आजा इधर आके वेख। हुण दिल ही दिल के अंदर सोचती जा रही है, जिस टाइम मेरा मियाँ अपने बच्चा को ज़बा होया वेखेगा, अग के अंदर जलिया होया वेखेगा, आखिर उन्होंने तसल्ली किस तरह देवांगी, आखिर उन्होंने किस तरह सहारा देवांगी, की कहांगी बच्चा नू की होया, मैं क्यों नहीं उन्हां दा ख्याल कीता। फरमाया सोचदियां जा रही हैं, दिल ही दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक प्लान करदियां जा रहे हैं कि जो ही जाके उन्होंने दरवाजा खोलिया ना, अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह दे जुमले ने नुज़हतुल मजालिस के अंदर, ये अरबी की बड़ी शोहरा आफाक किताब है, एक है मेरे नबी का कमाल, एक है मेरे नबी की शान। अल्लामा इकबाल ऐਵੇਂ नहीं कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम भी तेरे है। सारी कायनात मेरे नबी वास्ते अल्लाह ने बढ़ाई, सारी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ने अपने नबी वास्ते बढ़ाया, ये चंद सूरज फलक ये सब कुछ नबी वास्ते बढ़िया। हत्ता कि रब ने किया मेरे नबी अगर तेनू पैदा ना करता मैं अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाऊंगा। फरमाया हजरत जाबिर दी बीवी ने दरवाजा खोलिया, तवज्जो मुसलमानों, दरवाजा खोलिया, दरवाजा खोलन तो बाद आप दे दिल के अंदर ख्याल है कि हुण पता नहीं क्यों होगा, लेकिन फरमाया अल्लामा सफूरी लिखते हैं खुदा दी कसम जो ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलिया ना, सामने ना सर कट्टा बच्चा नजर आया, ना ही सामने जलिया हुआ लाशा नजर आया, बल्कि खुदा दी कसम दोवें बच्चे हंसते हुए मुस्कुरा रहे सन, खेल रहे सन दोवें बच्चे। उन्होंने ते होश ही गुम है कि होया, हुणे ते मैं इन्हों मरिया होया, वफात पा चुके सन, इन्हों अंदर सुलाया सी, ऐ की है। फरमाया चल के लेके चल पड़े मेरे आका की बारगाह की तरफ, और मेरे आका के सामने जिस टाइम आए ना, अल्लामा सफूरी कहते हुजूर हाले भी खड़े हुए ने, हाले भी हुजूर खड़े हुए ने, और चेहरे मुस्तफा ते मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है। मेरे आका मुस्कुरा के कहते जाबिर जरा दस अपने बच्चा नू केड़ी हालत च पाता है, केड़ी हालत है सन। हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह ये ते खेल रहे सन,
ہن میرے نبی دے جملے سنو، آخری جملے میں بھائی تواڈی نظر کراں گا کہ تسی جو نبی دا میلاد منایا ہے، جس طرح حضرت جابر دی بیوی نے نبی دی آمد دا جشن منایا سی، اگرچہ کار دے اندر 2 معصوم بچے ختم ہو چکے سن، لیکن انہوں نے نبی دی آمد دا جشن منانا گوارا کیتا. انہوں نے کیا یہ سوگ بعد وچ ہو جان گے، لیکن نبی دا جشن روزانہ نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے انہوں نے جس ٹائم نبی دی ذات کو ترجیح دی تھی، پھر اللہ نے انہوں نے مقام کی عطا فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا سن جابر، جس ٹائم تو آیا نا میرے کول چل کے، میں نے دعوت دیتی تو کہ یا رسول اللہ میرے گھر وچ کھانے دا اہتمام ہے تے چل کے آؤ، تے میں تیری دعوت نو قبول بھی کر لیا. قبول کرن تو بعد جبرائیل امین چل کے آئے. انہوں نے آ کے کیا یا رسول اللہ تانوں پتہ بھی ہے جڑے کار وچ تسی جا رہے ہو اوتھے تے 2 معصوم بچے وفات پا چکے ہیں، ایک کٹ کے مر چکیا، ایک آگ وچ جل کے مر چکیا. یا رسول اللہ انہاں دی وفات ہو چکی. میرے نبی نے فرمایا اچھا جا جبرائیل میرے رب نو جا کے کہہ دے تیرا نبی کہندا ہے کہ مولا اگر انہاں دے گھر دے اندر سوگ دا معاملہ ہے، اگر میں جاواں تے پھر یار بولو تے صحیح نا، بڑی چپ نہیں کرنا، اونچی آواز نال سبحان اللہ، پتہ نہیں لگے نا دیوانے بیٹھے ہیں، اونچی آواز نال سبحان اللہ. فرمایا سوگ ہے نا، معصوم بچے وفات پا چکے نے، لیکن اے دسو اگر میں جاواں پھر یا رسول اللہ وہ تو وفات پا چکے نے، یا رسول اللہ وہ تو اس دنیا تو ہی وصال کر چکے نے. میرے نبی نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. میرے نبی نے فرمایا سنو جا کے میرے رب نو کہہ دے تیرا نبی کہندا کہ اگر دعوت قبول نہ کیتی ہوندی انہوں منع کر دیندا میں، لیکن ہن تے دعوت بھی قبول کر بیٹھا. ہن جانا بھی ہے لازمی، لیکن جانا ایک شرط تے ہے. وہ شرط کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا کے میرے رب نو کہہ دے تیرا میٹھا حبیب کہتا ہے تو کہہ دے نا منوانا ہے جو کچھ منوا لے، میں تینوں کوئی نہ کرنی ہے، میں فرمانا ہے چھٹ دے امت ساری میں کر لی تا کرنی ہے. جا کے کہہ دے میرے رب نو، جا کے عرض کر دے مولا تیرا نبی کہتا ہے تا تک میں جابر دے کار دی طرف قدم نہیں اٹھانے، جامع کا لازمی کیونکہ وعدہ جو کر بیٹھا، لیکن اس وقت تک نہیں جانا جس ٹائم تک کہ انہاں دے کار دے وچوں سوگ ختم نہیں ہوتا اور دوبارہ انہاں دے خوشیاں بحال نہیں ہوتی. سبحان اللہ. فرمایا جبرائیل گئے واپس آئے آ کے کہتے میرے نبی رب کہندا میرے نبی ساری کائنات بنائی جو تیری خاطر ہے، کائنات بنائی جو تیری خاطر ہے، تو منگدا جا میں تینوں اتنا عطا کروں گا. ولا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے حبیب اتنا عطا کروں گا کہ تو خود ہی راضی ہو جائے. تو میرے نبی دی محبت جدے سینے دے اندر بیٹھ جائے نا، اللہ پھر انہاں نو ایک انعام عطا فرماوندا کہ غم انہاں دے قریب بھی نہیں آ سکتے، دکھ انہاں دے قریب بھی نہیں آ سکتے. اللہ رب العزت میری حاضری قبول و منظور فرمائے. یا رسول اللہ تیرے راستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. اللہ میری حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.